Convey complete 310 SC post emergent herbicide for control of weeds in corn. So para sa mais, mga kamais, TAI na to ikat Tepramesom plus Atrazine group 27, 25. So produkto iti BASF para iti mais kano mga kaparmer. Iti timplana 2.5 iti timplana ml. Crasses CJ skin broadleaves. Nabisa nga ta mga kamais. Paki-comment man mo nabisa atoy. Convey complete.